Karon tirada na pud kita og atong sudan. Amo gyud tay laing mahimo nini. Nga maggama na matag sudan na pud nato para atong panihapon. Kinong atong mga lamas ato sang iunaw nato kini pag gisal kay kinanglan nga pabuton niya ato nga mo pula-pula po itong lamas aron humumot siya. So isunod nato ni kamatis og kining sili nga espada. Ato sa pusang ayon ato kayon sa nato og namay ginagmay natong karne nga atong gi hiwa-hiwa mao ni atong lutoon nato. Magpansit raman ta kay wa man tay laing mahimo karon. Bastante nga may sudan kita. Okay ni ato sang kayon nato aron pun magkahalo ang ato ang minarinate na nato nga karne sa ato kunting takluban sa kadali aron pud daling humay ang atong giluto nga sudan. Karon ay ato nang lundan nining pansit mao ni siya guys, pansit Mickey ang ato ang atong giluto karon. Ug unya ato dayon ning kayon kinahanglan pud ayon jud nato ni paghalo aron jud siya magkaangay pud ang iyang timpla nato sa atong gimarinate ini. Dili naman nato kini timplahan siya kasin kay moasgad man kini kay ang Mickey nga atong giluto pansit Mickey asgad na ni siya daan nya mas gimarinate pa tayo nga patis. Samot nagka asgad ang ato ang pansit nga dili na nato kini siya butangan pa nato og asin ato ra kining butangan nato dugang nga pangpalami sa atong giluto. Mao ra atong tirada nini mao ni siya guys. Unya karon ato na po ning butangan nato mao ni atong giingon nga atong pangpalami sa atong sudan. Importante jud kini nga naa po ni sila ug atong puna nato gamay kayo nga pangpalasa sa atong giluto nato. Pansit ra to kini pero di kalidad na kini nga sudan para kanato. Ato po ding ayo ukay-ukay kay kinahanglan mahalo po ng ato ang mga gipanimpla kay dili ni siya mag-angay magyamis-mis niya ang ubang parte niini. Lain kayong kanon. Kinahanglan jud siya ayon jud halo kay aron maghalo po jud ang ato ang bitsin ug atong magic sarap. Ngingon ini jud ang atong tirada sa pagluto og nining sudan nga pansit. Kinahanglan nga ayon jud nimo pag-ukay kayon jud maayo kay dili ni sila magkaangay naa niya parte niini nga gatigom ra ang ato ang mga ingredients nato nya dili magangay lain kayo ya mismis ang atong pagtilaw niini nya atong sudan. Ayun yun nato pag ukay-ukay o maghalo ning ato ang pansit Mickey ingon niini jud siya tirada nato. Karon ato sa ning butangan nato og tapingan nato niining daon sa sibuyas. Aron magud nga bulak-bulak ba lami ra gyud siyang tan-awon nya lami ra po ni atong timpla kay wa naman nato ni dungagig asin. Mo ni karon siya guys nga importante nga naa ra gyud masudan nato kay kini mo naman kini luto naman jud wa naman jud lain luto na jud ang atong giluto nato nga pansit Mickey.